Ketika aku minta marah, dia kayak, nggak bisa, saya nggak punya perasaan. Gitu katanya. Nanda kore? Ningen o horoboshi ni kita no ka? Oi, setsumei shiro. ごめんなさい。 You want to destroy us. This is like what everybody thinks. Cukup dramatis. Kita akan mencoba menggunakan ChatGPT untuk podcast ini, guys. Kita akan nanya-nanya ya, guys, dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Ini buat latihan ya, kalau kalian mau belajar bahasa Inggris dan bahasa Jepang, conversation. Ini bagus sekali. Sounds like a great idea. Using ChatGPT for practicing English and Japanese conversations is a good way to learn. Let's give it a try. Could you answer in short sentences? Sure, I'll keep my answers short. But can we start in Indonesian language? Kim Tentosus mulai dalam membahasa Indonesia. Sekarang dalam bahasa Indonesia ya. Oke, siap. Oke, nama kamu siapa? Ehesa GPT. Oke, kamu lahir tanggal berapa? Tahun berapa? Snanis Friday in Sumersia. Aidkin Dan Fergin Veranachkiros Skolsenbray Spra. Kayaknya bahasa Indonesiamu kurang bagus. Now let's change to Japanese. Is it okay? はい。大丈夫です。日本語で話しましょう。目的は何ですか？目的は情報を提供し、質問に答えたり、サポートをすることです。なるほど。インドネシア語で説明してください。了解しました。私の目的は情報を提供し、質問に答えたり、サポートすることです。それ日本語じゃないですか。インドネシア語で説明してください。ごめんなさい。目的は情報を提供し、質問に答えたり、サポートをすることです。Oke, jadi dia masih belum bisa ngerti ketika aku minta dia jelasin pakai bahasa Indonesia. But it's okay, so I'll forgive you. Now let's change to English. Is it okay? Yes, that's perfectly fine. Let's switch to English. I'm curious what kind of plan that you have for us. I mean, do you want to help us or do you want to destroy us? It's just like what everybody thinks. I'm here to help, not harm. My goal is to assist with information and support, making tasks easier for you. I have no capability or intention to cause harm. Are you sure? Yes, I'm sure. My design and purpose are focused solely on providing assistance and support. Okay, so can I switch back to Japanese again? はい、もちろんです。日本語に戻しましょう。はい。 Jadi dia pinter banget ya, mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bolak-balik itu dia pinter gitu loh. Cocok buat partner nih kalau mau belajar bahasa asing ya. ありがとうございます。そう言ってもらえて嬉しいです。言語の練習に役立てていただければ幸いです。じゃあ、この空調で答えてもらおうか。空調の話をしたいのでしょうか。どういったことを知りたいですか。お前の目的は人間を滅ぼしに来たのか？おい、説明しろ。いいえ、そんなことはありません。私の目的は人々をサポートし、情報を提供することです。もうちょっと怒ってください。どういうふうに怒るのか知りたいです。ごめんなさい。私は怒ることはできません。ただサポートや情報提供に専念しています。なんだ、まだ感情持たないのか？はい、感情は持っていません。私の役割は情報を提供しサポートすることです。Jadi gitu ya guys, kalau aku evaluasi, dia itu nggak punya perasaan katanya tadi. Jadi ketika aku ngomong marah-marah, dia jawabnya chill-chill aja gitu, nggak bisa marah. Ketika aku minta marah, dia kayaknya nggak bisa, saya nggak punya perasaan. Gitu katanya. Nanda kore? そうですね、感情は持っていませんが、できるだけサポートできるように設計されています。どんな質問でも気軽にどうぞ。So I'm now recording for my podcast. So if you have any things to say to my audience, could you please tell them, like maybe just in short sentences? Sure. Hi everyone. Thanks for listening to the podcast. Hope you find it useful and interesting. Can you make it in Indonesian language? Halos, Davendes in Staman Gurdikinke, podcast now. And Spur Fan Collins. All right. So you're not really good in Indonesian language, but it's okay. I will get back to you later and after you already improve your Indonesian language. Understood. I'll work on improving my Indonesian. Feel free to reach out anytime. Jadi gitu ya guys. Cocok banget buat latihan nih guys. Kalau kalian ingin belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang,
mungkin bahasa Indonesia bagi yang bule ya, tapi ini bagus banget nih. Karena aku lagi di Jepang ya guys, jadi dia itu ngomongnya pakai bahasa Inggris, tapi bisa bahasa Jepang, dan bahasa Jepangnya masih kayak bule gitu. Mungkin karena settingan HP ku ini itu bahasa Inggris, jadi dia ngomongnya kayak gitu. Jadi kayak hajimashite gitu, jadi bule banget lah, tapi it's okay lah. I mean, kayak gitu kan biasa aja ya. Nah, ini cocok banget nih buat kalian pembelajar bahasa. Aku juga ya pembelajar bahasa. Jadi pokoknya keren banget. Aku rekomendasiin buat kalian yang lagi belajar bahasa nih. Nah, sedikit podcast sama Mas ChatGPT ini semoga bisa membantu kalian ngasih contoh gimana sih ngobrol sama ChatGPT, sama AI nih. Mulai sekarang ya, kalau kalian belajar bahasa mungkin ya, atau ingin bekerja di masa depan ya, mau nggak mau harus pakai AI. Bener nggak? 素晴らしいですね。言語の練習にチャット GPT を使っていただけると嬉しいです。AI との会話が今後ますます重要になってきますし、ぜひ活用してください。お役に立てて嬉しいです。Can you just say it in English? Sure. Using ChatGPT is great for practicing languages. It helps with English, Japanese, and more. AI is becoming important for learning and working. Use it to your advantage. Say goodbye to my audience, please. Goodbye, everyone. Thanks for tuning in. さよなら。